جی نازش۔ لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، کوئی جبر، فی دینی، دین میں، قد یقیناً تبین الرشد، واضح ہو چکی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، مضبوط سہارے کو، لانفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، لاسٹ سیشن میں نے بتایا تھا کہ انسان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا کس وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قوت ارادہ اور اختیار، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس قوت ارادہ بھی ہو اور انسان کے پاس اختیار بھی ہو تو انسان جو ہے وہ اپنے سے نچلے پر جو ہے وہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اپنے قوت ارادہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے تو وہ دین میں چلا جائے گا، اطاعت میں چلا جائے گا، اور اگر وہ جو ہے وہ اپنی قوت ارادہ کو آزادانہ استعمال کرے گا تو وہ اسی کا نام کفر ہے۔ تو اسلام نے جو ہے وہ کچھ جبر نہیں رکھا ہوا، کوئی زبردستی نہیں رکھی ہوئی دین میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کر دیا، اما شکورا و اما کفورا، انسان چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے، زبردستی کا سودا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو محبت کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دی ہیں ہدایت کو واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا چکا ہے، بیان کر چکا ہے، من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو انکار کرے گا طاغوت کا، طاغوت کون ہوتا ہے جی؟ شیطان۔ طاغوت سر شیطان سر یہ وہ بکسا ہے، وہ بکسا صندوق ہے۔ نہیں، ہاں بکسا صندوق کہہ رہی ہے چندر جی، صندوق نہیں یہ تابوت ہے۔ وہ تابوت ہوتا ہے چندر، تابوت، یہ تاغوت ہے جی۔ جی موضوع ٹھیک آپ ہے۔ بتائیں۔ تاغوت وہ ہر شخص ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی عبادت کا حق ہے۔ جی جیسے کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی اگر حکم مانا جائے گا نا تو عبادت بندہ نہ بھی کرے، اللہ کے سوا کسی کا بھی حکم مانا جائے گا تو وہ طاغوت کے لائے گا، یاد رکھیے گا۔ طاغوت، دوبارہ سن لے، طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے، جھوٹی قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگے، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی اور شخص ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے نا وہ صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر طاغوت والے۔ تو بات سمجھ میں طاغوت کون ہوتا ہے؟ یعنی جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم جو ہے وہ منوائے، یا اللہ کے مقابلے میں جس کا حکم مانا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ طاغوت کہلاتا ہے۔ کوئی بتائے گا دوبارہ آپ میں سے؟ کس طرح ماموں؟ جی، اور ماموں یہ جو ہندوؤں نے جو بت بنائے ہوتے ہیں وہ بھی؟ ہندوؤں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ طاغوت بھی ہیں، بیسیکلی وہ تو شرک کر رہے ہیں نا، وہ ان کا حکم تھوڑی مان رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انوش آپ کو؟ جی جی۔ طاغوت اور اور شرک جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ شرک جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یعنی آپ اس طاغوت اس سم تھنگ، یعنی آپ اس کو انٹرمنگل بھی کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، لیکن طاغوت جو ہے نا آپ اس کی یوں مثال لے لیں کہ جو فرعون تھا وہ کیا کہا کرتا تھا کہ وہ کون ہے؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کون سا خدا؟ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جی فرعون رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جی وہی۔ الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اچھا اب میری بات سن لے، اصل میں نا شرک کی کچھ قسمیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔
शिरक फिर रबूबियत, शिरक फिर रबूबियत, रबूबियत में शिरक, रब कहते हैं पालने वाले को, देने वाले को, तो ऐसा शिरक जो है वो अमूमन कोई भी नहीं करता, यानी रबूबियत में शिरक कोई भी नहीं करता। मुशरिकीन मक्का हो, नमरूद हो, फिरौन हो, किसी से भी पूछा जाएगा ना कि भाई आसमान और ज़मीन किसने बनाए हैं, वो कहेगा कि अल्लाह ने बनाए हैं। किसी से भी पूछा जाएगा ना ज़मीन से पैदावार कौन उगाता है, कायनात को किसने पैदा किया है, शम्सो कमर का निज़ाम चलाने वाला कौन है, तो वो सारे यही जवाब देंगे कि भाई अल्लाह की ज़ात है, रब। ठीक है, तो शिरक फिर रबूबियत, यानी रब की जो है ना रबूबियत में शिरक ये कोई भी नहीं करता अमूमन, याद रखिएगा। दूसरी किस्म है शिरक फी सिफात, अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराना। अब इसकी आगे फर्दर दो किस्में हैं। एक किस्म ये है जिसका ताल्लुक जो है असबाब के बगैर है, मा फौकुल असबाब है, मा फौकुल असबाब यानी असबाब के बगैर। मुराद ये मसलन दुआएं सुनना, ठीक है, उन्हें कबूल करना, हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, रिज़्क में तंगी और फराही पैदा करना, बारिश बरसाना, किसी को औलाद देना वगैरह वगैरह। ये माफौकुल असबाब, असबाब से ऊपर की बात है ना। मिसाल के तौर पर अगर चंदा मेरे पास बैठी हो और मैं चंदा से कहूँ कि चंदा मुझे पानी पिला दो, अब मैं चंदा से मांग रहा हूँ, तो ये असबाब के तहत मांग रहा हूँ, तो ये शिरक नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ अलबत्ता अगर कोई बंदा कोई मर गया हो और उसको मैं कहूँ कि जी ए फलां बंदे तो अपनी कब्र में मौजूद है, मेरे रिज़्क में जो है वो फरावानी कर दे, तो अब असबाब नहीं है, असबाब का नाता टूट चुका है। तो अब ये जो शिरक है ना, ये शिरक माफौकुल असबाब हम शिरक कर रहे हैं, अल्लाह ताला की सिफात में हम शिरक कर रहे हैं, माफौकुल असबाब। समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी सर, ये जो पीरों फकीरों से मांगते हैं जाके अच्छा, कहते हैं कि ये इसी जुमरे में आ जाता है कि जो है ना, जैसे मुशरिकीन मक्का हो या इराक के लोग हों, मिस्र के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हों, उन्होंने अपने ऐसे सारे कामों के लिए जो है ना लातदाद देवी देवता बना रखे हैं कि भाई ये देवी देवता है, ये रिज़्क देने वाला है, ये देवता है, ये जो है वो नरीना औलाद देने वाला है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम लोगों ने जो है ना, वो मुसलमानों ने क्या किया, हमने अपने यही काम पीरों फकीरों के सुपुर्द कर दिए, और या दूसरे लफ्जों में औलिया अल्लाह के सुपुर्द कर दिए कि भाई वो जिंदा हो या चाहे मर चुके हो, ये काम वो करने वाले हैं। तो ये शिरक फिस सिफात, इसके अमूमन सारी लोग जो है ना, अक्सरियत जो है वो अल्लाह ताला की सिफात में शरीक ठहराती है। तो अल्लाह ताला की शिरक फिर रबूबियत जो है ना, अल्लाह ताला की रबूबियत में शिरक कोई नहीं करता। बात समझ में आ रही है आपको? जी जी, अल्लाह को रब सारी मानते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रब होने में शिरक कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात में शरीक ठहराता है। और ये शरीक ठहराना जो है एक असबाब के बगैर है, जैसे कि मैं दुआ मांग रहा हूँ या अकेले कमरे में बैठा हुआ हूँ और अपने रब से दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर कर दे। कोई सबब है, कोई असबाब मौजूद है कि मेरी आवाज जो है वो चौथे आसमान से ऊपर अल्लाह ताला के पास पहुंच जाए? सबब मौजूद नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हाँ जी नहीं, ये डायरेक्ट जाएगी। हाँ, तो ये सबब के बगैर मांगना, तो ये इसमें हम शिरक करते हैं। तो इसी तरह पीरों फकीरों से भी हम मांगते हैं कि जी पीर साहब अपनी कब्र में बैठे हुए हैं और पीर साहब से कह रहे हम कि जी अल्लाह ताला से कहें जी अल्लाह ताला मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अब पीर साहब तो नहीं सुन सकते, असबाब तो है ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की सिफात में ये शिरक है और ये असबाब के बगैर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा शिरक फिर सिफात जो है ना, वो असबाब के साथ होता है, सबब के साथ होता है, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है
जो है ना वो सबब के साथ है, फितरी असबाब से इसका ताल्लुक होता है, इसको हम तागूत बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी असबाब के तहत जो शिरक होता है ना, फितरी असबाब के तहत, उसको हम तागूत कहते हैं, जिसे आज की ज़बान में इक़्तिदारे आला कहा जा सकता है। नमरूद हो, वो खुद खुदा होने का दावा करता था, लेकिन रब होने का दावा नहीं करता था। वो कहता था कि मैं मार सकता हूँ, मैं जो है वो जिंदा कर सकता हूँ। यानी एक जो है वो कैदी जिसको जो है ना वो सजा हुई भी मौत की, नमरूद ने उसको माफ कर दिया, और जिसको जो है वो मौत की सजा नहीं हुई, नमरूद ने उसको सूली पर टांग दिया। उसने कहा कि ए लो पढ़ो, मैं जो है ना अब ये मैंने जो है ना वो मैं खुदा हूँ, लेकिन रब होने का दावा नहीं वो करता था। फिरौन भी रब होने का दावा नहीं करता था। ये लोग तागूत थे, अल्लाह के पैरेलल जो है जो अपना हुक्म मनाने की कोशिश करते हैं, वो तागूत होते हैं, याद रखिएगा। जैसे आजकल ये वो हमारी आम जुबान में जो है वो डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसको जमहूरियत कहा जाता है, जमहूरियत खतरे में है जी। ठीक है, आजकल पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गया ना, वो सोने की लकीरों से लिखा जाता है, अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो पार्लियामेंट इस्लाम के बगैर जो चलती है ना, ये भी तागूत है, याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमन यकफुर बित्तागूत, और जो कुफर करेगा तागूत का। तो तागूत की बात समझ में आ गई। तागूत जो है वो बातिल कुव्वत है जो अल्लाह के मुकाबले में अपना हुक्म दूसरों से मनवाए, या दूसरे लोग जो है वो अल्लाह के मुकाबले में उस शख्स का हुक्म माने, वो तागूत कहलाता है। तागूत क्लियर हो गया जी? जी जी हाँ सर। जी सर। मामू, इसमें वो भी आते हैं ना जो जिंदा पीर फकीर, जो बाबे जो जिंदा बैठे होते हैं। जी, वो तागूत में नहीं आएंगे बेटा। जो जिंदा पीर बाबे बैठे हुए हैं ना, वो शिरक फिस सिफात में आएंगे, और माफौकुल असबाब में आएंगे। जो असबाब के तहत शिरक किया जाता है ना, वो तागूत आता है, वो तागूत होता है। मा, मामू, इसमें हजूर सल्लम के भी कुछ कहते हैं ना कि इस वसीले से जो मांगना जी, करते हैं वो नबी भी वसल्लम के वसीले है। से अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि नमाज और जो है ना वो सब्र को वसीला बनाओ। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया। आगे चलते हैं, आगे देखें, आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। वयुमिन बिल्लाहि, और जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, फकत इस्तमसका, बस उसने थाम दिया, बिल उर्वतिल वुस्का, मजबूत कड़े को, मजबूत सहारे को, लन फिसामा लहा, उसके लिए टूटना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कि जो है वो कोई जो है ना जोर जबरदस्ती नहीं है। जो है ना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने रुश्तो हदायत को जो है वो बिल्कुल बाजिया कर दिया है। जो तगूत से कुफर करे और अल्लाह पर ईमान लेके आ जाएगा ना, तो उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया है। कड़ा, आप इसको चेन कह लें, आप इसको रस्सी कह लें, जो टूटने वाली नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। कि यानी अल्लाह ताला जो है वो खूब इल्म रखते हैं कि भाई किस किस ने इस कड़े को मजबूती से पकड़ा हुआ है, या खाली खुली बातें ही कर रहा है कि भाई मैं ऐसे और मैं वैसे। खाली बातों को भी अल्लाह ताला सुनने वाले हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो जानने वाले भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले भी हैं। अगली आयत में क्या फरमाया जा रहा है। अल्लाह, अल्लाह ताला वलीयुल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का वली है, दोस्त है, गमखार है जो ईमान लाए हैं। युखरिजुहुम, निकालता है उन्हें, मिनज़्ज़ुलुमाती, तारीकियों से, इला नूर, रोशनी की तरफ। जी, अल्लाह ताला जो है वो दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लेके आए हैं, और अल्लाह ताला जो है वो उनको निकालता है मिनज़्ज़ुलुमाती, तारीकियों से, इला नूर, नूर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, नूर जो है ना वाहिद इस्तेमाल हुआ है, जुलुमात जो है वो जमा का इस्तेमाल हुआ है, जमा का सीगा है। यानी तारीकियां जो है ना वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो नूर है ना वो एक ही रास्ता है। समझ में आई बात आपको? हदायत का रास्ता वो एक ही रास्ता है, और जुलुमात जो है वो पगडंडिए, सज्जे खब्बे, दाएं बाएं, कई रास्ते निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो लफ्ज वली का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, वली, अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं दोस्त के लिए।
एक वली, दूसरा मौला। दोस्त के लिए दो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से? वली और मौला। वली और और मौला। मौला। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क समझ लें क्या है। वली का मतलब ये होता है कि एक ऐसा दोस्त जो जज्बा रखता हो अपने दोस्त को तंगी से निकालने का। वली किसको बोलते हैं? जो जज्बा रखता हो अपने दोस्त को तंगी से निकालने का। एक ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त को तंगी से निकालने का जज्बा रखता हो, वो वली कहलाता है। और जो लफ्ज मौला है ना, मौला का मतलब भी दोस्त होता है। मौला का मतलब ये ऐसा दोस्त होता है जो जज्बे के साथ साथ ताकत भी रखता है जो तंगी से निकालने का। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। वली का मतलब भी दोस्त होता है, मौला का मतलब भी दोस्त होता है। तो अल्लाह ताला जो है वली वो होता है जो जज्बा रखता है अपने दोस्त को तंगी से निकालने का, और मौला जो है ऐसी पर्सनैलिटी जो जज्बा भी रखता है और उसके अंदर ऐसी ताकत भी होती है कि वो वाकई जो है वो तंगी से अपने किसी दोस्त को निकाल ले। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात एक और मुझे ये बताएं कि दो मुख्तलिफ लफ्ज अगर बोले जाएं, जैसे मैं कहूँ शागिर्द उस्ताद, ये ऑर्डर ठीक है, तरतीब ठीक है नहीं सर, जी? उस्ताद शागिर्द। उस्ताद शागिर्द। अगर मैं कहूँ बेटा बाप, ये ऑर्डर ठीक है? बाप बेटा सर। बाप बेटा। जी। तो यहां पर भी अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर इस्तेमाल किया हुआ है, अल्लाह वली। अल्लाह कौन है? वली है। किसका? अल्लजीना आमानू, यानी वली पहले, अल्लजीना आमानू ईमान वाले बाद में। जैसे उस्ताद पहले, शागिर्द बाद में, बाप पहले, बेटा बाद में। ठीक है, इसी तरह वली पहले और ईमान वाले, अल्लाह वली, अल्लाह वली पहले और ईमान वाले बाद में। बात समझ में आई आपको? जी सर। अच्छा। जी अच्छा, सर। अब आगे क्या फरमा रहे हैं? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो निकालता है उनको तारीकियों से। तारीकियां ज्यादा हैं, नूर एक है। अच्छा, उसके बाद आयत में ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त कौन है? उनके दोस्त कौन है? शैतान। तागूत हैं। अच्छा, ऊपर ऑर्डर ये हुआ कि वली पहले, आमनू ईमान वाले बाद में। और ये सही ऑर्डर है ना? जैसे बाप पहले, बेटा बाद में, उस्ताद पहले, शागिर्द बाद में। ये ऑर्डर ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया अल्लाह ताला ने। यहाँ वली बाद में आ गया, कफरू पहले आ गया, काफिर लोग पहले आ गए। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। हाँ, फिर लोग ये पहले आ गए, तागूत बाद में ये आ मेरा गया। पॉइंट आपने इसको, यू गॉट माय पॉइंट, आपने इसको परसीव कर लिया है? यस सर। हाँ। अच्छा, अब दूसरी बात, सूरह मोहम्मद में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, सूरह मोहम्मद जो है वो 26वें पारे में है। तो वहाँ 11वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बि अन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, ज़ालिका बि अन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू। ये इसलिए है कि अल्लाह मौला है किसका? आमनू, ईमान वालों का, यानी ईमान वालों का मौला है। ठीक है। व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और काफिरों का कोई मौला नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ वली जो है ना, वली अल्लाह जो है वो वली है मोमिनीन का, और तागूत जो है वो वली है किसका? काफिरों का। लेकिन अल्लाह जो है वो मौला है मोमिनीन का, लेकिन काफिरों का मौला कोई है? नहीं है। काफिरों का मौला कोई नहीं है, याद रखिएगा। वली का मतलब ऐसी पर्सनैलिटी जो जज्बा रखता हो तंगी से निकालने का,
اور مولا کا مطلب ایسا دوست، ایسی پرسنالٹی تو جو جذبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہو تنگی سے نکالنے کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے الی النور، نور کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں. طاغوت کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے. یخرجونہم، وہ سب نکالتے ہیں انہیں من النوری، روشنی سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف. اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الناری، آگ کے رہنے والے، دوزخ والے. ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ جو طاغوت ہے نا وہ نکالتے ہیں کافروں کو کہاں سے؟ ایک نور، ایک سنگل نور میں سے نکالتے ہیں، کیونکہ نور سنگل ہے استعمال ہوا ہے. اور کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ ظلمات کی طرف، تاریکیوں کی طرف. یہ جمع کا صیغہ ہے، اپوزٹ سائڈ پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اصحاب نار ہیں. ٹھیک ہے، اصحاب النار ہیں، دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت. علم، کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الذی، اس کی طرف جس نے حاجہ جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دے رکھی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت، بادشاہی. اچھا مجھے یہ بتایا، میں نے ابھی پہلے پوچھا آپ سے کہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب قوت ارادہ ہو اور کیا ہو؟ اختیار ہو، تب جھگڑا ہوتا ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، اللہ نے کیا دیا ہوا تھا؟ اختیار دیا ہوا تھا، حکومت دی ہوئی تھی. اس نے جو ہے وہ کس سے جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. کس بارے میں جھگڑا کیا؟ فی ربی ہی، اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. یہ نمرود کی طرف اشارہ ہے. تو نمرود جو ہے نا وہ طاغوت تھا، یاد رکھیے گا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حکومت عطا کی ہوئی تھی، یعنی نمرود کو حکومت دی ہوئی تھی. کیا ہوا کیا تھا؟ اس جب قالا، کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ مارتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے. اس نے کہا کہ اے کیڑی بڑی گل ہے. اس نے، نمرود نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہوئی بھی تھی. نمرود نے کہا کہ جاؤ اس کو چھوڑ دیا، اس کی جان بخش دی. اور ایک کو سزائے موت نہیں تھی، اس کو جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا، اس کو مروا دیا. نمرود نے کہا لے دس اے کیڑی بڑی گل ہے، این میں زندہ کر دیتا ہے، این میں مار دیتا ہے. کالا انا اخی و امید، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تو یہ نمرود نے جو ہے وہ آرگومنٹ کیے. یہاں پر جو ہے وہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں نمرود سے پوچھتے کہ جن تم مارے ہیں نا انہوں زندہ کر کے وہاں. یہ ایک آرگومنٹ بھی ہو سکتا تھا. خیر، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس طرف نہیں آئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ربوبیت کی طرف چلے گئے. شرک فی الصفات، شرک فی ربوبیت، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ربوبیت کی طرف چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی، پس تو لے آ، بہا، اس کو، من المغربی، مغرب سے. یعنی اب یہ رب ہی کو کام کر سکتا ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو اللہ ہے نا وہ سورج کو جو ہے وہ مشرق سے لے کے آتا ہے، تو سورج کو جو ہے وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ نمرود کہہ بھی سکتا تھا کہ ہاں بھائی کر کے دکھاؤ. تو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ بھی دکھا دیتے اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جاتا. لیکن اس کو پتا تھا نا کہ یہ وہ میں غلط ہوں، اس لیے اس نے زیادہ آرگومنٹ نہیں کیے. اور وہ کیا ہو گیا؟ فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، پس وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا جس نے کفر کیا. یعنی وہ شرمندہ ہو گیا کہ بھئی گل ہی مک گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی دلیل دے دی ہے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آج کا سبق الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. تو کوئی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
सर वो हक्का बक्का क्यों रह गया? जी चंदा जरा ऊंचा बोलें। हक्का बक्का क्यों रह गया? हक्का बक्का इसलिए रह गया कि अब उसके पास दलील ही कोई नहीं ना थी। वो तो कह रहा था जी कि मैं जो है ना वो खुदा हूँ, ए बंदे नू मैं फांसी लगी सी, मैंने इसको छोड़ दिया, जिंदा रहने दिया। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अल्लाह जो है ना वो मशरिक से सूरज को निकालता है, तो मगरिब से निकाल के दिखा दे, तो उसने तो अब परेशान होना ही था ना कि मैं उन मगरिब को सूरज की में कटा। हक्का बक्का रहने से मुराद ये कि वो परेशान हो गया, उसके बाद दलील खत्म जी हो जी गई। ठीक है। ठीक है चंदा हाँ जी सर ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।